नमस्कार, मैं धीरेंद्र और बंगाल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं एक नज़र सुर्खियों पर। दो हाथ नहीं होने पर भी आस्था का रथ खींचते हैं शिक्षक जगन्नाथ। इस बार जगन्नाथ पूजा में भी है तैयारी। पहली बार भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम अलग अलग रथ पर करेंगे यात्रा। दुर्गापुर में होगा भव्य महोत्सव। रात को अचानक पूर्वी बर्धमान के आयुष ग्राम में नजर आए गायक अरिजीत सिंह। किसी फिल्म पर हो रहे हैं कार्य। ग्रामीणों की मदद के लिए जेटीए की पहल। दार्जिलिंग में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सदर अस्पताल में लगाया गया 3 दिवसीय शिविर। मध्याह्न को लेकर स्कूल में चल रहा धार्मिक मतभेद बरसों बाद हुआ समाप्त। पुलिस और प्रशासन का हस्तक्षेप के बाद मामले का हुआ पटाक्षेप। अब खबरें विस्तार से। जगन्नाथ का मतलब है आस्था, जगन्नाथ का मतलब है संघर्ष करके आगे बढ़ना, और रथ यात्रा यह सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, दृढ़ता, अटूट मनोबल और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह कहानी पूर्व बर्धमान जिले के आयुष ग्राम 1 ब्लॉक के बेल्दी गांव के जगन्नाथ बावरी की है। जन्म से ही उनके 2 हाथ नहीं है, लेकिन विकलांगता उन्हें रोक नहीं पाई। 28 जनवरी 2010 को उन्हें शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया। आज वे एक आदर्श शिक्षक है जिनका शिक्षण के प्रति जुनून किसी से कम नहीं है। अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए जगन्नाथ बाबू ने कहा, मेरे जन्म से ही 2 हाथ नहीं है, लेकिन वे कठिनाई शब्द को नहीं समझता। मनोबल ही उनका भगवान है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति ने उनकी ज़िंदगी बदली वे उनके शिक्षक स्वर्गीय भूतनाथ पाल थे। वे घर आते थे और उन्हें स्कूल ले जाते थे। उन्होंने पैरों के बीच पेंसिल फंसाकर स्लेट पर लिखना भी सिखाया है। यहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई। शुरू में उनकी माँ भी संशय में थी, लेकिन भूतनाथ पाल अपने कथन पर अड़े रहे। यही उनके लिए चुनौती है। वो पढ़ना लिखना सिखाने की बात उन्होंने कही थी। आज वह चुनौती वास्तविक है। आज वे खुद कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जगन्नाथ बावरी एक गौरवान्वित शिक्षक है। रथ यात्रा के अवसर पर उन्होंने भावुक स्वर में कहा, बाबा जगन्नाथ के 2 हाथ नहीं हैं, मेरे भी नहीं हैं। मैं तो रथ खींचना चाहता हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे हाथ नहीं दिए, मैं रथ कैसे खींचूंगा। उनके शब्द, उनका जीवन एक रथ की तरह है जिसका पहिया अंतहीन पथ पर घूमता है। भले ही उनके हाथ ना हो, लेकिन अपने हृदय से अनगिनत विश्वासों को खींचते हैं। आज वही जगन्नाथ शिक्षा के कलाकार बन गए हैं। वे अपने हर कदम से अनगिनत दिलों को प्रेरित करते हैं। 10 साले জয়েন করছি জানুয়ারি মাসে 28 তারিখে। আপনার শারীরিক অক্ষমতা হাত তো নেই দেখা যাচ্ছে, আপনার কি বাচ্চাদের পড়াশোনার কি কোনো অসুবিধার মধ্যে পড়তে না হবে? না, আমার কোনো প্রবলেম হয় না, যেহেতু আমার এটা জন্মগত ব্যাপার, তো জন্ম থেকেই তো আমার 2টো হাতে নেই। তো আমার অসুবিধা আর কোথায়? অসুবিধা বলে কিছু বুঝি না। কীভাবে এই মনোবলটা পান? মনোবলটা দেখুন, ওই অটোমেটিক কী বলবো, একটা ঐশ্বরিক শক্তি বলতে পারেন। হ্যাঁ, যে আমি যখন প্রাইমারি স্কুলে পড়তাম তখন আমার যে মাস্টারমশাই ছিলেন, হেডমাস্টারমশাই, ওনার নাম হচ্ছে স্বর্গীয় ভূতনাথ পাল। উনি আমার বাড়িতে যেতেন, দিয়ে মা বাবাকে বলতেন যে আমি ওকে লেখাপড়া শেখাবো। তো উনি আমাকে স্কুলে নিয়ে যেতেন আমার পায়ের মধ্যে পেন্সিল ভরে হাতে ধরে পেন্সিলটা পায়ে ফাঁকে ভরে শেখাতেন লেখা। সেই থেকে আমার অটোমেটিক অভ্যাস হয়ে গেছে। ভূতনাথ স্যারের কাছে কত বছর পড়াশোনা শিক্ষক? ওই 1 to 4। তখন দেখি? হ্যাঁ, তখন থেকেই। উনি কি আমরা পেল না? হ্যাঁ হ্যাঁ। জগন্নাথ দা সম্পর্কে তো বলার কিছু নেই। জগন্নাথ দাকে এখানে আমরা যেমনভাবে দেখি, সাধারণ মানুষ থেকে একটু আলাদা বলে আমাদের মনে হয় না। এমন কোনো কাজ নেই দাদা যেটা পারে না। বোর্ড ওয়ার্কিং থেকে শুরু করে আমাদের যাবতীয় খাতাপত্র সমস্ত কিছু দাদা নিজে পায়ে করেই করেন। আর আমাদেরকে তো বিভিন্নভাবে সাহায্য করেন, ক্লাসে বা খাতাপত্রের কাজে বিভিন্ন অ্যাডভাইস দিয়ে সমস্ত কিছুইভাবে করেন। আমাদেরকে আলাদা বলে কিছু মনে হয় না দাদাকে দেখে। কি মনে হয় বোর্ডে লিখতে কোনো অসুবিধা? না না না, আমি তো প্রথম যখন এই স্কুলে আসি তখন আমি ভেবেছিলাম যে দাদা কিভাবে বোর্ড ওয়ার্কিং করে আমি দেখব। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে অনেকবার দেখেছি, কিন্তু দাদা এত সুন্দরভাবে বোর্ড ওয়ার্কিং করে যে মনেই হয় না যে দাদা হাত নেই, দাদা কিভাবে করছে। দাদা মানে সমস্ত কাজই খুব ভালোভাবেই করতে পারে। জগন্নাথ স্যার আমাদের প্রধান শিক্ষক মহাশয়। ওনার
তত্ত্বাবধানে আমরা যতগুলো শিক্ষক মহাশয় আছি, ধরতে পারেন উনি আমাদের অভিভাবক এবং সেভাবেই আগলে রেখেছেন আমাদেরকে। ওনার তো দেখা যাচ্ছে দুটো হাতে নেই, কীভাবে উনি লেখাপড়া করান? ওনার হাতটা আপেক্ষিকভাবে নেই দেখতে পাচ্ছি বাস্তবিকই, কিন্তু উনি পা দিয়ে সব কিছুই করতে পারেন, লেখা থেকে শুরু করে অফিস ওয়ার্ক, টোটাল এভরিথিং সব কিছু উনি পা দিয়েই করেন। এবং আমরা দেখে অভ্যস্ত, আমাদের কাছে কিছু মনে হয় না যে আর পাঁচজন আমাদের যেমন হাত আছে, হ্যাঁ, যেটা আলাদা রকম কিছু সেরকম কিছু মনে হয় না। আমরা জানলার দিকে উকি বাড়ি দেখতাম, দিয়ে পারবে কি না পারবে। তারপর ছেলেরাও বলতো মানে যে হ্যাঁ পড়াচ্ছে, আমরা আবার উকি বাড়ি বাড়ি দেখতাম যে পড়াচ্ছে না পড়াই নাই, এইভাবে দেখতাম, উকি বাড়ি বাড়ি দেখতাম, ওই জানলা থেকে উকি বাড়ি বাড়ি দেখতাম কিভাবে পড়াচ্ছে। হ্যাঁ। যে কি দেখলেন তখন? কি দেখলাম যে না একটু তো ভালো লাগলো, দিয়ে তারপরে পড়াতে পড়াতে দেখলাম যে ময়াও পড়ে গেল, মানে ওকে প্রথম কি ভেবেছিলেন? প্রথমে জানতাম যে কিছুই পারবে না, ও যার হাত নাই সে কি করে পারে পড়াতে, যারা হাত পার হচ্ছে তারাই তো পড়াতে পারে না। दुर्गापुर के इस्कॉन में दक्षिण बंगाल के विभिन्न हिस्सों से हजारों लोग जुटते हैं। इस बार भगवान सुभद्रा और जगन्नाथ के लिए अलग अलग रथ सजाया जाएगा। वे अलग अलग रथों में अस्थायी मौसी के घर के लिए रवाना होंगे। तीनों रथों को बनाने में 35 लाख रुपए की लागत लगी है। रथ से अकबर रोड स्थित अस्थायी मौसी के घर तक प्रसाद वितरित किया जाएगा। विभिन्न भक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कुल मिलाकर लागत 2.5 करोड़ आई है। जानकारी देते हुए इस्कॉन के प्रमुख पुजारी ने कहा कि इस वर्ष का विशेष आकर्षक 3 रथ है। पहली बार राधा वंग की धरती पर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम अलग अलग रथों पर यात्रा करेंगे। रथ से लेकर उल्टे रथ तक भक्ति कार्यक्रम चलते रहेंगे। हजारों भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था होगी। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट अतिरिक्त सतर्कता इस पर बनाए रखेंगे। मंगलवार को रात के करीब 9:30 बजे के आसपास प्रसिद्ध गायक अरिजीत सिंह पूर्व बर्धमान के आयुष ग्राम स्थित मोखिरा जमींदार के घर के आसपास दिखे। उन्होंने जिले के एकमात्र जंगल महल कालिकापुर राजबाड़ी का भी दौरा किया। राजबाड़ी के पुजारी पिगलू उर्फ गोपाल चक्रवर्ती के साथ उन्होंने कई तस्वीरें खिंचवाई। असुरक्षित जंगल में विभिन्न सड़कों पर उन्हें घूमते देख कई लोग आश्चर्यचकित हुए। सुनने में आया है कि अरिजीत सिंह हाल ही में बोलपुर आए थे। इस बार वे अचानक ऑस्ट्रोग्राम आए। उन्होंने कहा कि वे एक नई फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे हुए हैं। उक्त जानकारी पटकथा लेखक और आयुष ग्राम के बेटे राधा माधव मंडल ने दी। उन्होंने यह भी कहा कि वे कुछ दिनों से इल्म बाजार से सटे इलाके में शूटिंग के लिए अलग अलग जगह की तलाश कर रहे थे। सड़क पर उन्हें अचानक देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। हालांकि उनके आने की बात पूरी तरह से गोपनीय थी। अब कर्मचारी और आम लोग सीधे व्हाट्सएप के जरिए शिकायत कर सकेंगे। तृणमूल श्रमिक संगठन INTTUC की दुर्गापुर कोर कमेटी की ओर से व्हाट्सएप नंबर के जरिए दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री गेट के बाहर सीधी शिकायत बोर्ड लगाई गई है। मौके पर INTUC के प्रदेश अध्यक्ष रीताव्रत बनर्जी, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रदीप मजूमदार, कोर कमेटी के सदस्य और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रीताव्रत बनर्जी ने कहा कि आज से व्हाट्सएप नंबर शुरू कर दी गई है। इसके जरिए सीधे शिकायत की जाएगी। सबसे पहले दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री, फिर मिश्रा इस्पात और औद्योगिक क्षेत्रों की विभिन्न फैक्ट्रियों में यह बोर्ड लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। ভালো করে দেখেন, দেখবেন লেখা আছে শ্রমিক বন্ধুরা ও দুর্গাপুরের নাগরিকরা। তো আমরা চাই ইতিমধ্যেই এই হেল্পলাইনে আমরা বহু অভিযোগ, সেই অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে এবং এটা সমগ্র দুর্গাপুর জুড়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে শিল্প বান্ধব এবং শ্রমিক বান্ধব পরিবেশ আছে তাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার ক্ষেত্রে আমরা বিশ্বাস করি এই হেল্পলাইন নম্বর যারা গোলমাল করার চেষ্টা করছেন তাদের চিহ্নিত করে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং এটা শুধুমাত্র শ্রমিকদের জন্য নয়, দুর্গাপুরের সাধারণ নাগরিক তারাও আমাদের এই হেল্পলাইনে তাদের কোনো অভিযোগ থাকলে তা নথিভুক্ত করতে পারেন। আমরা এটা আগেই ঘোষণা করেছি। दार्जिलिंग हिल्स ग्रामीण क्षेत्र से घिरा हुआ है और उन्हें व्यक्तिगत काम के लिए बार बार शहर आना पड़ता है और यह भी सुनिश्चित नहीं है कि उनका काम सही समय पर हो पाएगा कि नहीं। इन्हीं सब समस्याओं के निराकरण को लेकर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सदर अस्पताल में विशेष शिविर की शुरुआत की गई ताकि किसी को भी कोई त्रुटि हो या कोई समस्या हो तो एक दिन में उनकी समस्याओं का समाधान हो सके और वह भी त्वरित सुधार के साथ। इसी सब को देखते हुए GTA ने डेस्क को विशेष रूप से इनके लिए बनाया। अब ग्रामीण या कस्बे के लोग आकर
सही वर्तनी के साथ अपने रिश्तेदार का जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बना ले सकते हैं। আশেকে আমাদের বলে উনি একটা নির্দেশ দিয়েছিল কি করে সমস্যা এই জানতা পাবলিকের যে আছে সমস্যা এই সমস্যা কি করে মিটানো যাবে। তাহলে আমাদের একটা হসপিটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে মিটিং করে কালকে থেকে 3 দিনের জন্য আমাদের ব্লক করে আমাদের একটা ক্যাম্প রাখানো হয়েছে। তা অনেক লোক চলে আসে, সমস্যা এত ছিল লোকের, বাপরে এত মিস্টেক ছিল, তখন এই মিস্টেকটা আমাদের কারেকশন ক্যাম্প লাগানো হয়েছে, ভালোই চলছে ক্যাম্প। आगामी रथ यात्रा और मुहर्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए कांकसा थाने में बैठक हुई। बैठक में कांकसा एसीपी सुमन कुमार जायसवाल, कांकसा आईसी परसून खान, कांकसा पंचायत समिति अध्यक्ष भवानी भट्टाचार्य, समिति के कार्यकर्ता पीरू खान और नव कुमार सामंत, ट्रैफिक गार्ड ओसी अनूप कुमार हाथी, माल निधि चौकी के पुलिस अधिकारी और मुहर्रम समिति के सदस्य सहित सभी रथ यात्रा समिति के सदस्य शामिल हुए। पंचायत समिति अध्यक्ष भवानी भट्टाचार्य ने कहा कि हर साल कांकसा में रथ यात्रा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इसके बाद इस्लाम धर्म के लोगों को मुहर्रम त्यौहार मनाया जाएगा। त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए आज कांकसा थाने में सभी के साथ बैठक हुई है। इस बार रथ यात्रा सरकार द्वारा लागू किए गए सभी नियमों के अनुसार मनाई जाएगी। प्रत्येक समिति को उनके फायदे और नुकसान के बारे में बताया गया है। उन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी की गई। প্রতিবারই যে বিভিন্ন উৎসব যেগুলো হয়, উৎসবের আগে যাতে সেই জায়গায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে সেই জন্য থানাতে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে মিটিং হয়। এবং এখানেও আজকে যেটা সামনে রথযাত্রা এবং তারপরে মহরমের মুসলিম ভাইদের মহরম অনুষ্ঠান আছে, উৎসব আছে, উৎসবে যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে, সবাই নিজে নিজের ধর্ম পালন করতে পারে এবং উৎসব যেন সবার ভালোভাবে কাটে সেই জন্য আজকে আলোচনা হলো, তাতে সবাই সহমত হয়েছেন। काकसा थाना अंतर्गत अकंदरा गांव में भाजपा और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प मामले में पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम रोबिन मिद्दा बताया गया है, जिसे काकसा पुलिस ने दुर्गापुर उप जिला कोर्ट में पेश किया। भाजपा की ओर से आरोप लगाया गया है कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने भाजपा समर्थकों पर हमला किया है, जिससे कई कार्यकर्ता घायल हो गए। भाजपा प्रतिनिधियों ने इस संबंध में मालनिधि थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। भाजपा के वर्धमान सदर जिला उपाध्यक्ष रमन शर्मा ने आरोप लगाया कि एक खास समुदाय भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले कर रहा है और राज्य में कानून का नहीं शासक का शासन चल रहा है। जबकि दूसरी ओर काकसा ब्लॉक तृणमूल अध्यक्ष नव कुमार सामंत ने भाजपा पर झूठ और इलाके में तनाव फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा खुद विवाद की शुरुआत करती है और फिर लोगों को गुमराह करती है। কাকসার আকন্দরা গ্রামে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদের উপরে হামলা, এটা তো কোনো নতুন ঘটনা নয়। দিকে দিকে রাজ্য জুড়ে আর তৃণমূল কংগ্রেসের হারমাদরা ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদের উপরে হামলা করছে, তাদেরকে আক্রান্ত করছে। কারণ তাদের ভয় একটাই, যে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার চলে আসলে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা যদি মাঠে ঘাটে যেভাবে লড়াই করছে, আন্দোলন করছে, আগামী দিন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে ছুঁড়ে ফেলবে আর এখানে আইনের শাসন চলে আসবে। এই আইনের শাসনই আনতে চায় না তৃণমূলের নেতারা, তাই ভারতীয় জনতা পার্টির উপরে জায়গায় জায়গায় আক্রমণ, একটা বিশেষ সম্প্রদায়কে লেলিয়ে দিয়ে আর মুসলিমদের দ্বারা হিন্দুদের উপরে আক্রমণ, ভারতীয় জনতা পার্টির উপরে আক্রমণ। এই সময়টাতেই তো করছে যে হিন্দু হিন্দু করে করে ওরা আমাদের দলটাকে ওরা হেয় করতে চাইছে এবং উস্কানিমূলক প্রথমেই করেছে বিজেপি। ওই যে ছেলেটার সঙ্গে গণ্ডগোলটা ঝামেলাটা হয়েছে, বিজেপি প্রথমেই ওদিকে উস্কানিমূলক বক্তব্য রেখেছে কিছু, তার জন্যে হয়তো সে ঠেলাঠেলি করেছে বা ঢিল ছোড়াছুড়ি করেছে। এই যে বিজেপির বারবার অভিযোগ যে হিন্দুদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে, এই বিষয়ে কি বলবেন? বিজেপির ওটাই ধর্ম এবং ওদের নেশা ওইটাই যে হিন্দুদের উপর আক্রমণ, কিন্তু এখানে হিন্দু মুসলিম সব ভাই ভাই, এখানে আমাদের কোনো অশান্তি নেই। किशोरीगंज मनमोहरपुर में अवैतनिक प्राथमिक विद्यालय में कई वर्षों से धर्म के आधार पर मध्याह्न भोजन का बंटवारा होता आ रहा था। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ऐसा ही रिवाज था। हिंदू माँ हिंदू छात्रों के लिए खाना बनाती थी, वहीं मुस्लिम माँ मुस्लिम छात्रों के लिए खाना बनाती थी। मंगलवार को खबर प्रकाशन में आने के बाद प्रशासन हरकत में आया। आनन फानन में अभिभावकों को स्कूल बुलाया गया, जिसके बाद प्रधानाध्यापक ने धार्मिक वाड़ को तोड़ दिया और स्कूल में हिंदू और मुस्लिम छात्रों के लिए एक ही स्थान पर खाना बनाने की परंपरा शुरू हो गई। बैठक के बाद घोषणा की गई कि यह प्रथा जारी नहीं रह सकती। खाना बनाने का काम एक साथ किया जाएगा और शुक्रवार से
स्कूल में भी यही किया जाएगा। हालांकि सवाल यह है कि क्या मीडिया के हस्तक्षेप के बाद किसी समस्या का समाधान नहीं है। हालांकि कुछ अभिभावकों ने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया है, लेकिन कुछ के बीच अभी भी मतभेद है। हालांकि प्रधानाध्यापक का मानना है कि आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर प्रशासन की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि स्कूल में किसी भी तरह का धार्मिक मतभेद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस फैसले से स्कूल के प्रिंसिपल ने भी राहत की सांस ली है। उन्होंने कहा है कि वे दिल से चाहते हैं कि यह भेदभाव खत्म हो। आखिरकार वे प्रशासनिक फैसले से काफ़ी खुश हैं। হয়নি বললেন যে কি হবে না হবে আমরা সেটা ঠিক করব বুঝলেন তো। এবার মেন কথা হচ্ছে স্বয়ংবরের ভিতরে আলোচনা সাপেক্ষে যেটা উঠে আসলো স্বয়ংবর গোষ্ঠী থেকে যে মহিলাকে রাখা হবে সেটাই সঠিক। এবার তাতে মুসলিম হতে পারে, হিন্দু হতে পারে। যদি মুসলিম মহিলা থাকে রান্না করে তাহলে হিন্দুর ম্যাক্সিমাম লোক খাবে না, বাচ্চারা খাবে না, এইরকমই হয়ে যাবে। এখন সবাই এভাবে মেনে রেখেছে। এখন পরবর্তীতে কী হবে সেটা কেউ জানে না। এতদিন কীভাবে চলবে? এতদিন হিন্দুদের আলাদা রান্না, মুসলিমদের আলাদা রান্না। মানে এই মুহূর্তে কিছু অন্য পড়াশোনা সব বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে, পঠন পাঠন যাবতীয় সব কিছু। আর এই যে রান্নাঘরে আজকে রান্নাঘরের যে ডিমার্কেশনটা সেটা কি থাকবে? রান্নাঘরের যে মাঝখানে যে না, ডিমার্কেশন ওটা থাকবে না, কি করবেন? ভেঙে দিতে হবে। কতটা হালকা বা ভালো অনুভব করছেন এই বিষয়ে? খুব হালকা লাগছে। তারা চাইছে হোক, এবার ও করবে না কি বলবে না বলবে জানি না। প্রথমে যখন রান্না শুরু হয়েছিল তখন রান্না কে করতো? আপনি আর হ্যাঁ, না আমি করছিলাম, আর একজন ছিল কে ছিল? ওই পাড়ার হেল্পার? না, হেল্পার নাই, উনিও রান্না করছিলেন। সরস্বতী মণ্ডল। আচ্ছা, যেদিনকে ধরুন হচ্ছে গিয়ে আপনি আসতে পারেন না, সেদিনকে বাচ্চারা কি খায়? যেদিন আসতে পারে না, খুব যেদিন হয়তো অল্প ছাত্র হয়, যে দুটো রান্না হয়তো গ্যাস পুড়বে, হয়তো তাদের হয়তো দুটো বিস্কুট দিয়ে সেই দেওয়া হয়, আর একজনের রান্না হয়। बंगाल एक्सप्रेस में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।